গাইস টিভি চালাচ্ছি, রিমোটটা আবার কোথায় গেল? এই তো গাইস রিমোট আমি পেয়ে গেছি। গাইস আমার পুজো দেওয়া কমপ্লিট, এবার আমি মুড়ি খেতে চলেছি পেঁয়াজি দিয়ে। তোমরা দেখবে? এই দেখো আমাদের এখানকার পেঁয়াজি বলো চপ বলো খুব টেস্টি। গাইস আমি টিভি দেখছি, এবার মুড়ি খাচ্ছি। দেখো গাইস মুড়ি খাচ্ছি আর টিভি দেখছি গাইস আমি। गाइस আমি अपनी मुड़ी खाई। असली बात हालांकि ये है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और सुना है कि यहाँ के नूडल्स बहुत मशहूर है। क्या ट्राई करते हैं लोग? बिल्कुल गाइस আমি খাই দিয়ে মিনি ব্লগ বানাচ্ছি। দেখনে में अच्छी लगे কি পছন্দ আমাকে একটু বলবে গাইস? আমার তো নবিতা পছন্দ, নবিতা। এটা নবিতা হচ্ছে, ডোরিমন হচ্ছে আমার ডোরিমন ফেভারিট। এই কার্টুনটা এখন ডোরিমনই দিয়েছে। देखो गाइस हमें शौक है कि जासूस यही कहीं पर है। एक एक कर जल्दी अगला मास्क उतारो, अगला जल्दी, अगला जल्दी मार डालो। दवाई का असर तो खत्म हो गया होगा। अगला जल्दी, अगला क्या करूं? गोरिल्ला वापस देखिए, लेकिन अगर वो बहुत